अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के ज़रिए अफ़गानिस्तान आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया है जनाब अफ़गानिस्तान ने। बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कल खान साहब सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, टेलीथॉन कर रहे हैं। ये जो फंड हैं इनको किस तरह इकट्ठा किया जाएगा, कौन इनको लुक आफ्टर करेगा और ये इस्तेमाल किस तरह होंगे और कहां पे होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आज नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की सैलाब मुतासरीन के हवाले से, और जो उनकी तकरीर है वो पाकिस्तान के कौमी चैनल के ऊपर पीटीवी के ऊपर भी दिखाई गई, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और कुछ और खबरें हैं सैलाब के हवाले से, सैलाब मुतासरीन के हवाले से और उनके ऊपर होने वाले मुकदमात के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान ने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं जनाब मुल्ला मोहम्मद याकूब साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो अमरीकी ड्रोन्स आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे आ रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अब ये बड़ा हसास एक मसला है, आपको पता है माजी के अंदर अमेरिका ये कहता रहा कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद हमें इस्तेमाल करने दे, अपने अड्डे हमें दे, और खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। आपको याद होगा जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा शोर पड़ा, अमेरिका भी नाराज हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी नाराज हुए, और अब जब खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई है, अब इस तरह की खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं कि जो अमरीकी ड्रोन्स हमले वगैरह कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर या आके जासूसी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के जरिए आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में ही अहमद अल जवारी के ऊपर वहां पे एक ड्रोन हमला हुआ। उस वक्त भी इस तरह की खबरें सामने आई कि ये जो ड्रोन था इसने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की या नहीं की, एक बड़ी बहस छिड़ गई। अब बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर रहे हैं अमरीकी ड्रोन्स। अब ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बड़ा हसास इल्ज़ाम है। उम्मीद यही है कि जो फौरन हमारा ऑफिस है वो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देगा और बताएगा, क्योंकि माजी में ये कहा गया है, माजी करीब में, कि जनाब पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हो रही है? ये अफगानिस्तान क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है? अगर इस इल्ज़ाम में सदाकत नहीं है तो उनको आप कन्विंस करें, उनको बताएं कि जनाब ये बिल्कुल गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें सदाकत है तो फिर तो ये बड़ा एक संगीन मसला है, फिर इसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि किसने इजाज़त दी, कैसे इजाज़त दी। पर एनीवे सूरत हाल तभी क्लियर होगी जब हमारा फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर कोई तफसीली रद्द-ए-अमल देगा और बताएगा कि जनाब अमेरिका का कोई ड्रोन, कोई फौजी त्यारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही हमने कोई और अड्डा दिया है उनको, और ये बिल्कुल 100% खबर है कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। तो जब तक वो ये नहीं कहेंगे तब तक मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सवालात भी उठते रहेंगे और मुख्तलिफ इस हवाले से इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे। अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तरफ से। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, खान साहब ने कल फंड्स इकट्ठे कर दें, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठे वो कहते हैं हम करेंगे सलाम मुतासरीन के लिए। उस पे आने से पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉन ने रिपोर्ट किया है कि जनाब तकरीबन 100 से ज्यादा जो लोग हैं ना, 100 से ज्यादा लोगों को सखर में दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को। अब क्यों? ये सैलाब मुतासरीन है, इनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा क्यों दिया गया है? जब वजीर आजम वहां पे गए थे तो इन लोगों ने एहतजाज किया, इनके ऊपर इल्जाम है कि जनाब इन्होंने पत्थर फेंके, इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, लड़ाई की, और ये और वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और इन सब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दे दिया गया, और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ये मुकदमा है। जनाब पहले ही लोग उधर थोड़े परेशान है कि आप सैलाब मुतासरीन के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दे रहे हैं। हो सकता है वहां पे लोगों ने गलती की हो सकता है कि लोगों ने गुस्से में कुछ कर दिया हो, पर उनकी हालत भी तो देखे ना। इस मौके के ऊपर आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कर रहे हैं। पर एनीवे वेरी सैड, पर इस रियलिटी के ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी इस हुकूमत के खिलाफ बोले, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे अवाम हो, मुकदमा दहशतगर्दी का ही है। एनीवे खान साहब ने जनाब आज एक वीडियो पैगाम रिलीज किया है। वीडियो पैगाम के अंदर उनका कहना है कि हम कल टेलीथॉन करेंगे टीवी के ऊपर
یہ لمبی ٹرانسمیشن ہوگی اور اس کے اندر ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جس طرح ہم نے 2010 میں کیا تھا۔ 2010 میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو اب کا سیلاب ہے یہ 2010 سے بھی بڑا سیلاب ہے، بڑی آفت ہے، تو ضروری ہے کہ اس حوالے سے سب مل کے کام کریں۔ اچھا، اب یہ خان صاحب کی جو تقریر ہے یا جو کل ٹیلی تھون ہے جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر کرنی ہے، کیا اس کو چینل براہ راست دکھائیں گے؟ کیونکہ اس حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی تقریر آپ براہ راست نہیں دکھا سکتے۔ اس کے علاوہ جو یوٹیوب ہے، فیس بک پیجز ہیں، ادھر تو یہ سب کچھ چلے گا اور پوری دنیا سے لوگ اس میں حصہ بھی لیں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو بحث ہے اس میں ایک نیا رخ اس طرح آیا کہ آج جناب پی ٹی وی نے نواز شریف صاحب کی تقریر چلائی۔ پی ٹی وی جو پاکستان کا سرکاری ٹی وی ہے، اس نے نواز شریف کی تقریر چلائی سیلاب کے حوالے سے۔ اس کے اوپر رد عمل آیا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل آیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی عدالتوں سے جھوٹ بول کر پاکستان سے مفرور سزا یافتہ مجرم کو عوام کے پیسے سے چلتے سرکاری ٹی وی پر کوریج دی جا رہی ہے، اور دوسری جانب عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ انہوں نے کہا جناب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ پاکستان تحریک انصاف نے پیغام جاری کیا۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں فواد چودھری صاحب، اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تقریر کو پی ٹی وی پر چلا کر عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ملک میں دو قوانین ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں تو قانون آپ کی باندھی ہے، مفرور ہیں کوئی بات نہیں، تقریریں کریں، لیکن آپ غریب ہیں، آپ کی 10 ماہ کی بچی کو بھی جیل جانا ہوگا اور اس کی ماں کو بھی، کیوں؟ آپ غریب اور بے یار و مددگار ہیں۔ تو یہ انہوں نے بھی بڑا اس تقریر کے اوپر جو میاں صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس کے اوپر تنقید کی کہ جناب یہ دیکھیں کہ آپ مفرور ہیں، آپ عدالتوں کو مطلوب ہیں، لیکن آپ کو سرکاری میڈیا کے اوپر آپ کی تقریریں چلائی جا رہی ہیں۔ اینی وے، اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو تقریر کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اچھا، اب یہ جو خان صاحب پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کدھر استعمال ہوگا، کس طرح استعمال ہوگا۔ اس پہ آنے سے پہلے جناب تھوڑی سی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی آفیشل نے ٹویٹ کی کہ کل خان صاحب ٹیلی تھون کریں گے، پیسے اکٹھے کریں گے سیلاب متاثرین کے لیے۔ تو احسن اقبال صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ٹویٹ کی، اس ٹیلی تھون کا انجام بھی وہی ہوگا جو 2010 میں پکار کے نام سے ٹیلی تھون کا ہوا تھا۔ سیلاب کے نام پہ پیسہ لیا مگر کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسہ کہاں گیا۔ اس شخص کو موقع چاہیے چندہ اکٹھا کرنے کا، چندہ اکٹھا کرنے میں چیمپئن، مگر اس کی سیاست اور ذات کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب یہ بڑا سنگین الزام انہوں نے لگا دیا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کل خان صاحب جو پیسے اکٹھے کریں گے اس کی حالت بھی وہی ہوگی جو 2010 میں چندہ اکٹھا کیا گیا تھا، اور وہ اس کی اپنی ذات پہ لگ گیا تھا، اپنے اوپر لگا دیتا ہے، یہ اپنی سیاست پہ لگا دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسے مت دو، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لگا دے گا، اپنی سیاست کے اوپر لگا دے گا۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر جب سیلاب متاثرین کے لیے یہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی ٹویٹ کرنا کوئی ذمہ داری ہے؟ اب اس کا میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ کتنا ذمہ دار ہے یا ذمہ دار رویہ نہیں ہے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، خان صاحب جو کل ٹیلی تھون کر رہے ہیں اس میں پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی بھی فنڈز دیں گے، پیسہ اکٹھا ہوگا، اور وہ جو پیسہ ہے اس کو مینج کریں گی ثانیہ نشتر صاحبہ۔ جی ہاں جی، ثانیہ نشتر صاحبہ پیسے کو مینج کریں گی، اور یہ جو پیسہ جب اکٹھا ہوگا یہ صرف کے پی کے میں یا جنوبی پنجاب میں نہیں لگے گا، جہاں پہ بھی پیسے کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہاں پہ جس مرضی کی حکومت ہو، یہ پیسہ تمام سیلاب متاثرین کے لیے ہے۔ ہر جگہ پہ یہ پیسہ لگے گا، جو پیسہ اکٹھا ہوتا جائے گا، کے پی کے میں بھی جائے گا، بلوچستان میں بھی جائے گا، سندھ میں بھی جائے گا، جنوبی پنجاب میں بھی جائے گا۔ تو یہ کسی ایک صوبے کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے اکٹھا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی جس کو مناسب سمجھیں، جتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ٹیلی تھون میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے، اس میں ڈالیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا جو اکاؤنٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا، آپ اس میں ڈالیں۔ اگر آپ سیاسی طور پہ کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے تو یار آپ پاک فوج نے بھی اکاؤنٹ دیا ہوا ہے، اس میں ڈال دیں، وہ بھی میدان میں کام کر رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں، وہ ضرور ڈالیں اپنا حصہ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پیسہ تو ہر جگہ پہ لگے گا، اس میں لوگ اس سے استعمال بھی کریں گے اور اس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن اس میں اب تک ہماری اپنی سیاسی لیڈرشپ کا کیا کردار ہے؟ اگر آپ دیکھیں برطانیہ نے جناب، اگر آپ برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ نے تقریباً
1.5 मिलियन पाउंड्स ऑफर किए हैं, 15 लाख पाउंड ऑफर किए हैं पाकिस्तान को इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए कि हम ये देंगे आपको, ठीक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब इस मौके पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब मियाँ साहब ने भी आज इसके हवाले से तकरीर की और कहा कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद करनी चाहिए। जो 15 लाख पाउंड बरतानिया ने ऑफर किए हैं ना, शरीफ खानदान की जो जायदादें हैं ना, फ्लैट्स हैं जिन एरियाज में एक फ्लैट की कीमत गालिबन इतनी हो या इससे भी ज्यादा हो, तो मेरे ख्याल में ये भी मौका अच्छा है कि जो हमारे लीडरान हैं, जो जिनके पास एक घर है तो वो तो ठीक है कि किसी का एक घर है तो या 2 घर हैं वो तो हो, लेकिन इस तरह की जो जिनके पास एसेट्स हैं पूरी दुनिया में हैं, मेरे ख्याल में अगर वो एक फ्लैट बेच के पैसा पाकिस्तान भेज दें तो जितनी बरतानवी हुकूमत कंट्रीब्यूशन कर रही है उतनी शरीफ खानदान की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। सिर्फ एक फ्लैट, जायदादें तो और भी होंगी आगे पीछे उनकी, पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है, वो तो ठीक है आप रखें अपनी, लेकिन अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, इसलिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपना घर बेच के ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरे ख्याल में लीडरशिप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है ना, तो लीडरशिप इसमें कंट्रीब्यूट करे। इसी तरह बिलावल साहब रो पड़े वो सिंध के लोगों को देख के, सैलाब से मुतासरीन को देख के, मेरे ख्याल में मुझे कतन इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दिल में दर्द होगा और वो जेन्युइनली महसूस कर रहे होंगे। अब इस दर्द को चैनल किस तरह करना है पॉजिटिवली। जो आपका कराची में भी जायदाद है, आपके आगे पीछे दुनिया भर में आपकी जायदाद है, सिर्फ जो लाहौर वाला बिलावल हाउस है ना, लाहौर वाला बिलावल हाउस, आप सिर्फ उसको बेच देना तो कई दर्जन देहात आप आबाद कर देंगे और उन देहातों को अगले 15 साल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, सिर्फ एक घर बेच के, जिसको ना आप इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, दुनिया में और जगह पे भी होंगे, तो वो एक घर बिलावल हाउस जो है वो जरदारी खानदान की मलकियत, वो बेचें तो कई लोगों की, कितने हजारों लोगों की उससे फायदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उम्मीद कर रही है कौम कि अब इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाए। इसी तरह मौलाना साहब भी अपनी जेब से कुछ दें, इसी तरह खान साहब भी अपनी जेब से कुछ दें, इसी तरह दीगर जो रहनुमाएं अपनी अपनी जेबों से डालें हिस्सा बीच में, और कौम भी उसके अंदर हिस्सा डाले, ताकि ये जो मुश्किल टाइम है इस वक्त हमारी कौम के ऊपर, इस मुश्किल टाइम के अंदर हम सब की मदद कर सकें। एनीवे, आप लोगों की जो इस्तात है उसके मुताबिक आप भी ज़रूर इसमें हिस्सा डालें और अपनी कंट्रीब्यूशन करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।